Hallelujah. Echia nyame ahontiofo nyinara. Ewo yen erade Yesu Kristo ni dimu. Midi erade di se ene wo hu ye. Se de me ne mabusua ye hu ye. Ma yen che nyame asem. Na yen nanti Kristo mu. Na anko wie ye se wona otimi fra wo hu se nyame ma. Nanso wenwie se nyame ma no. Fa uchro no na yenko Korintofo ma edikan etidu. 1 Corinthians chapter 10. Yenkenkan Awurade asem. Na yenyanti ase. Yenagye papa Yesu. Mebo mpa yese ma obi biara adwene emu ate. Na yente wase. Na yehu Kristo. Fa yehu to so yie. Ewo Yesu Kristo dini mu. Ida wase wa yempa ibotie fo Nyankopon. Se watie mi na waje. Amen. Me kenkan Korintofo medikai etidu. Enuanom mpese medisie mu se yen ejanum nina she mununkum no ase. Na wonyina fa epono mu. Na obo wonyina esu to Moses so. Mununkum ni epono mu. Na wonyina di honhom fam. Wonyina di honhom fam aduane kro. Na wonyina num munam fam anone kro. Na wonum firi honhom fam butan. Na edi won echiri numu. Na obutan no ene Kristo. Mepese yen kasa kakra enfa we hu. Osi enuanom mepese medi we be yede ebesie mu. Osomafo Paul na ekase. Odafo uti Korinto asafo nwoma ya. Ebia bekase enie ye tro Korintofo di na wo die. Emfa mi ama emfa mi ho. Mi ya emfa mi ho. Mi adwoa emfa mi ho. Mini Korinto fo ne ho. Menka wo mu ho. Na die tie ni se asafu bia ye tro adena komo mu no. Omu wo eneye, omu wo esu, omu wo ban bi eti omu. Enti esu ni neye eni ban biara nyame nko ani Yesu Kristo edi kasa kire sa asafu no. Fa sa esu no fa ban no fa toto wodi ho. Ena so wonso wo sa asu ni bi. Menso me wo sa asu ni bi. Ana ye wosia gina bia sa asafu no emu emma no omu gina na. Enu ni baby e wo se ofri ase efi. O se me mpese me di we be de ebesie mu. Na ofi ase se o machanom ehye mununkum ase. Na wonyina ye de efa apokoko nim. Na wobo wonyina asu ato Moses so mununkum ni epokoko no emu. Na wonyina di honhom fam aduane kro. Wonyina nom honhom fam anone is a drink water isuo kro. Na onum free honhom fam butan na edi wonachi. Na sa butan ene wan Kristo. Ene Kristofo ya dosun. Hanamafo se ne Kristofo adosun nipa nyinara sumu nyame. Enunti ya manyame sumayede. Osenka nipa nyina sum nyame se de sister ne kan no. Nka samre de osenka nka wiase beja ni biti nka anu abrase. Esanse bebia nyame ma wo bia no. Nyame honhom so yede ewo ho. Esanse nyame ma yede nyame honhom ti ne mamu. Nti ade na Kristofo adoso. Se de yede tunumi na enso no. Boni doa na edoso. Emumu yede doa na edoso. Basa ni sakasaka yeda na edoso. Ye nyina yetu afra. Omubu baby se batakari adoso. Ema ye nyede yenhu kremo papa. Batakari adoso. Ema yenhu kremo papa.
Nti ene Christopher adoso. Obia si okwa asori. Most of times no, and only omu slogan, oh me kwa asori. Oh me kwa asori. Me say, ewie ye brei. Mi jina osenya mi ohuti niya. Mi jina radi ahumobro so etu mi hufu etu wusu. Fe enye asori konifuo ene eko rosra himyenim. Na ye wona oye Nyankopon apedie. Ono be obesen ahimyenim. Osi wo nyina di honhom aduane baako. Honhom anone baako. Obutan honhom butan kron ene di wo nyina echi. Nti ene yetu abom Christopher nyina yetu abom wesi me kwa asore, me ko Presby, me ko Methodist, me ko Pentecost, me ko Apostolic, me ko CAC, me ko hwan. Unya bo adwin sacha wanse mo se o me kwa asore. Me preach me ko preach chomo a omonti adwin sacha wanse. Nanso no yenhwe die siye. Omo nyina ne fi Egypt, Mizrim ebom. Nanso yenhwe nkosi chapter yi se omo nyina omo kodru ya. Intino me kwa asore camouflage no. Mame, nya no na do be kwa kodru oso anyini. Ye de Awurade Israel ye ho. Ye nya slogan ye to asore bia din eni heaven ho. Asori bia din yede eni ho. Na wo di asori bi dia betu ho safo hini se me ko hanti no. Ye me kai se me enyini no. Na ma ntukwa ya ma American ka. Na ye me se asori na ye wo mitum wa wo nko bibia wo ko hell. Na me nkwala adua na me kura no. Se eni wa wo nko sa apostle fo asori di wo ko hell eni. Enso antisa da. Antisa de biarada. Afe yemra enum no. Yenhwe se yeso omu nyina ye de edi honhom aduane. O kan obrofo na o se mana. Omu edi honhom aduane ye mana. Free sro na baye. Omu num nsuo. Omu nya nsuo num ye. Free obutan Yesu mu. Nete se Israel fo no free Mizrim na Yesu kan ho. Se de ne obia edi atane ne so ye Kristo ni no. Enti ne expect se Yesu kan obia ho. Yenhwe ne osomafo de enti ya wafi ase kiremu se obia kan se de oye Israel ni. Nyame mrunkum ekatane so ya bonesu wo Moses mu. Ne akọ Moses adwin sachere or whatever it is. Say me call deeper life. Me call Presby, me call we. Ya bomesu, me akola na bomesu. Tino ye nka hwe enka hu bi onyi hwe ntum. Bia ya bonesu na no anu no. Tie. Uka enum na se nanso wo mu fa kese no ara. Anso Nyankopon ani. Na wo dware odware won sre soho. Okay, odware won sre soho. Na wodi yenum aye nhweso amayen. Na yenko na yen kon anno boni sedie won kondoi no. Afe munye abosomsom fo sedie won mu binum ye no. Sedie watwere se nkrofo no tena asedidi no me na wosori goro. Nso mumma yemmo adwaman sedie won mu binum boy na won mu impim aduonu miensa toto dakoro no. Nso mumma yenso Awurade enhwe sedie won mu binum ye na awo kunkum won no. Nso nwinwi na osefo no besei. Nso nwinwi sedie won mu bi nwinwi na osefo no besei won no. Hallelujah. Mi fancy ya na yenchire mu yi.
Odofo ye dwedwe nsem ni mu. Verse 5 ne say nanso emufa kese no ara anso Nyankopon ani. Odofo ye nyina ne abotwi say ye kwa asori. Osi bebre na wafre won. Enso kakra bi na wede kuma bi na wapa won. Na ye di Israelfo honam fam Israelfo no aye mfanto ho ama ye honhom Israel etwa se waba Kristo mu apamfofo ye emu no wo ye honhom Israel unka physical Israel wo ye honhom Israel ni. Na ye di honam fam Israel won anema boni a ofri ase eye ofri Egypt no abro ofri Egypt no Bible ema yati ase se aye nhwesodie de amaye aye de nhwesodie amaye. Odofo so obi abeka cho se oh mekofa ekwan ya yatro wo so yi mekofa aso na mfuye kakra wo so ntino ema mfuye no nhwren bi na se yu nkase onti etwitwa me na ho na mikoduru na moja epra me pa na wabeka cho se ekwan ya yatro wo so yi mfuye bi wo hu a nkase nso ye de ewo so nti ukofa so a ebetimi aye de etwitwa. Odofo se ya ma wo sa woni ya ma wo heads up aka cho se ekwan ya yatro wo so ne de nsoro nche aye de ewo so a de nipa na wo se wo ye wa wo ye badwimba wa wo ye nyansafo no ada se wo mfa kwan ne so na obekwa hwehwe alternative ukahwe kwan fufura ebekwa see the same destination na ye de wo ye de opese ofa so no anase obekwa pe Wellington boot bi aye de ase sebe ya unkoshe ordinary mpabo bi akasa bi anase sa nhwire na nwa ni bi betimi aye de so nche betimi aba wo kwa pe boot bi a ebetimi afa sa ade na ya kire wo se ewo kwan ni mu sa na osmafo ponso kaye Corinth asafo no ene minomien ye ne ye Corinth asafo no abrabo bi a wo mu bia no se ya bodin was the book of Corinth ya Corinth of ngumai abrabo bi a unemu bia no ya bubo bi so mu a ene ye wo na nyame ne wo kasa se ebinim eboni abaye nhwesodi ama yentia sabi okwasia na yi so emprensa yetia obako na waji ui to asado dara kwesi se yensa ye de entia yesa tia be ma wo ne nipa no tietia no ho na sabi onim nyansa wa wo hweme yetia wo na so no enti no yenya nhwesodie bi di amawa odofo minu mienu die atemu odwananim yeni anu ye biara minu mienu yenya anu ye biara enyi wo nyame animu da se yemu enkwagye a yen daddy Jesus edi amma minu mienu akwanya kesi odi amma yense yen nanti nanim na yenye pen se minu mienu yemua yebedwane afri musai anu yebe pa na obetimi akogina se radi wa ni mona minima kinkan ti man ti an kan Bible na se sa we ni ho enu nti na wiye ode ne honhom aye de adua yemu no wo honkonkon okasa wote ne so okasa na wonte ne a ene ewusa hu se edie ntina honkonkon no manya no mechanical sanyina na so okasa menti na nso biara amba wa brabo no odofo fa pen ne pencil sisi abrabo no sisi ne ye no sisi suban no na de wo se wo crossing out no twam no odofo twam na emwa wo heaven koyenti asafu yidie ye de nyame wayiye se awieye bre yemfa no krankuan na emro odofo se wo stove udun se ekon na se de janisi tushi usifa wo so kropot na bidie na ye jana so na dun sa soda se ne ko somu ko soja ni mu se de ehoni su ehuru unsa honi su shuwa mu nsuo bedina na ehihie usifa no se wo hwe na se sa ya no ubetimi atena mu afi board ya ene na wa choose wafa babia eye daja enum da no eho na obefa
Osidian ebinim abrabo a wo boy ebinim no joye ema ye de wanso nyame ani na odwere won nyame twere won wonase efiri ho osi na wodi yenum ayenhwesude ama meno na ye kon anno boni said ye wo kon do boni no orofo wona wo free Israel nyame ad won matna nkoso 430 years na radi eyi mu a enka wo se mudi anigye ni aniso edi ose eye oye ema nyame na wayi mu no se edi na nyame a wayi mi oka na nka wadi super pepe ese anoma se afidie yi na esosu a wosu se obayi ni free se afidie nim so a ni sun sisa orofo nanka yenka nwanku ni wu na yayira wo sarisu na ojai wo nyina na obashisha ye ogwanshefu pa oni eura Jesus ogwanshefu pa oni eura Jesus na minu mienu nanka yenka ho nanka yayira bebi anka yetinu na eware pa nanka eware osima ye kon no boni said ye wo kon do boni no boni akono ben na dedire wa onua bema untimi nhwe odro anyamedi addo wa anka wo ye mumnutuni abusumsum ni asini banu odwamamu dwamanfu bi banu kowinsani bi banu akohwiefo bi banu na wabuyembi ayami kai mi mami asema na oka se afibia na ni nana ba ku bidi omuko busum ho na busum no konfoni di cleo se ibia atetetu man monde ni e mani bi na obafia na ni nana ka kire ni se ama wudi ntia ya ama bi ni se wo wani munyafe ntin busum no mpe wasem tina konfona ama bi no ene wona yetete yom no mo abrabo nhyɛ da ntwa yi anhyɛ da enye yi odofo se akono bi hye woso na wuti asori bim wuti asafu bim na umpempai botini bi emmo umata akinkan ensu ngudari Jesus so erade makono nie mintimintra 1 week meni obema enkoda mintimintra 1 week minni obi hu konkonsa mintimintra 1 week minfo obi hu abufo nhye mimu to the point say mayeni pane boni obi bufu a wambo bibia wambo bi eni so wampapo wampra obi a ne hu ntono eye boni akono what sister brother eye boni akono boni na kono se ubufu adi se upra obi ansa na wakoma no atoyem ubufu ama di se wose ade a watisika akoton di se wose no se weni aba so boni akono no bi no boni akono adore isu yesi ye ya sori kofo Israel foi omunyina fa Moses esubum omunyina mununkum ba kuya na yede ebo ho ban omunyina Christ ano ye butan no ona na odi weche o ma wonsuo nnum na nso nya wonyina na kodru yasas no boshe ne so nya wonyina o minua ba ma fatu trim wa sori kona wo kono en qualify wo eno ma ye ntro di won kwa mamam de biara ta na emom se wo beyi boni akono no atu egu na wo su egu Awurade su se Awurade ma bre enough of this na we sinkete se mpa yempo betimi ajuwa dise wo so bo wadwini mu pose mi sa ansa no mi nkonsa no mu biem mi nkoto adwama mu biem sa be ma no ma sisa me niam ma firi ni so eni etenie ai shota na meton na metimi anya once di bi edi a meton ai shota se meda kom mempese metna boni akono we mu biem sister brother no once the 50 Ghana bi ana 20 Ghana 10 Ghana de be mu akoto kebab ni chibom ni ayinti de bia na akobie unem se ye ne wona abra ye nya ho ade boni akono
So sorry, I could see Presby, I saw them. I could see Methodist, I saw them. Pentecost, I saw them. I could see Deeper Life, I saw them. Why na wo jeno? Odo fuo why na wo jeno? Nyami any so wona o se de nyami nyankopon any an so wona o ye de wo na boni akono na se wo ma o se afei munya bosomsom fo said ye won mu binom ye no said ye wo twere said ye wa twere se nkrofo no tenanse didi no me na wo sori groi o de se o mu ya abosomsom no na wa kire mu ahaznu o mu didi o mu no me o mu groi agudie ni bi sen odofo uye nyame ba ufro wu Kristo ni mapa na ebre wo se udi eye wo Bible akenkan ebre bia nso ye bre ye de kan Bible na utimi kotie sports commentary utimi kotra sports stadium se ukohwe Accra House of Folk ne hwan ukohwe Chelsea ni Barcelona ukohwe hwan ni hwan football no eye wiase for dia enye nyame ba osi wo mo groi osi mamu nya abosomsomfo no kan wi no said ye wo mu biye no osi said ye wa tworo se nkrofo ne tenanse didi ufro hu Kristo ni ufro hu didi ni se nyankopon bo ena sun January besi December Monday through Sunday wanu sie aduani mu eni wanu esi aduani mu eni aduani adidi enti ubo adwaman di obedinti free one hotel to another di obedinti obema oda uye trumutu di obedinti obema uye trumutu di obedinti uhu a upanyenti udu umami koji edru koye sakawa udu unue bi koye edru udu wofa bi koye edru di obedinti se umpese ubedi gari shito umpese ubedi emunkawie di ubedinti aduaninti osmafo Paul na so na ekan Korintofo ngomana osi aduaninti nsai di nyame adwuma aduaninti nsai nyame adwuma ti abosomsom na Paul ekan so mamunye tisa mamunye abosomsom fo sedi ebinum ye no ya no ye se abosomsori omu a omufa ho kubo sane agrada ne hwan prana ne comfort da mo ne hwan afo no omu ma yo mtatanta no se udi kunkumbajia uti Ghana udi kunkumbajia replace nyame so replace time out de bompaye odi ko anwumre sorry na e wo senka debia da yeda nyame ma ye be hia ye anwumre sorry debia da wo se yetimi debia da ye mpai boda Yesu ka Lucas empeti du wotwe no se twase nipa bompaye da wo mre ho enso enne nipa nyansa yenya asori a ya gichem se Wednesday de be kwa asori this day de ye kwa asori ya ji ahome bonsam na oyo no ono okwa ahome dim. But there's no single day before muntu. Mama, there's no single day before muntu. Kristo for mama yen sorry waka. Na ya dache. Asafu bia sorry. Ade bia kubi efeno sorry bia. E wo se de bia da ye da ye di shia. O se de bia ye timi shia ne bompaye. O se etwase nipa bompaye da wa bere ho. Osimunyam Hebrews wono osimunyam hunhie da Abraham donkru mu be hu se de emre na ye de aben hu eso yenye nti enam se yenye na ya 30 days aye pese ye de kobom paye ntino ya di those days input those days ne de kobom paye na e bi di tina sports hu obiti Europe obiti US Canada any other places or subscribe to cable channel. What me at $50, $60, and the akodi cable. Pornography now with channels in him. Aboso oside na osori grow or grow dia grow or entertaining or grow yam. It is entertainment or grow. And ne a did for obiti meet na WhatsApp so. What na WhatsApp so? Hours upon hours.
ubusan se de no nimfa Yesu awo ho ene yikrampo onya ontimi nkankyere ubusan se okwa so Sunday e de na so for preaching po ontimi mo so nkyero enso WhatsApp nsem hunu nsem to video tantan for funko na yete so na pen ye hye nsem hunu ko na ye hye osori guru e kabo somsom e kabo ade biara e be hye ni Kristo nkita ho e wo se de bia da every minute Kristo for se yenimu a ena Yesu I will say enye se bia wo adwuma bia ebia from anopa 8 ko see enwumre 5 na whatever time wa hihya ma ho no e wo so wo adwuma enumpo nkwa wo break time na wo dwendwen nyame ho wo dwendwen Kristo ho wo dwendwen ne kese ho afa o Bible wo Bible apa wo read wo phone so wo read Bible sani Kristo sum enye Kristo sum no ye debia da brabo enye osum bia this bia cloak this engusu bia Sunday no akofa agukom no ya hompon na wo ba se krokro kwa wa bia na tabu wo manhia palace Kristo sum ye debia da u debia da nkita ho na uni Kristo na wo si wudi na chi no o se bebre na o se Israel foni nyina nya bebre npo Israel foni nyina na yebo masuko Mose de be Mose subum enso nya won nyina na oyede enso o se de na enso wo mufa half orofo uka kumana erade apa ona na se uka bebre no follow them what to do udi bebre uka bebre dodo as if dodo funu mo dodo funu mo ntino waka dodo no ho oh uka Exodus 21 no o se eni dodo na chi ede enya bone Exodus 23 eni dodo na chi ede nipa dodo na chi nkoye bone eni nipa dodo na chi ede enkoye bone odofo just team dasi abra no wa ma okra so entertainment bibia fashion bibia beba so bia latest designer bag latest bibia pesa ojibi enso onwini nyame asem ho na wa badwune ne do na wa badwune ne djuma Kristo sobno eno na wo bone sa no eno na wo som ni sa Kristo na obewu ma no oja na hini oja na hincho eja bibiara na ye ne dia ho no na ye yini ne na asieni sie na wusi danase sa na yesi esom no o se odidi ye onumi na wo sorry guri ebrebe na wunya edi ewo nyame fie de bia ebrebe na wunya ma Kristo one on one time with Christ ebrebe na wunya odofo awada unneyi obeda akosi da bay aguru yi obeguru akosi da bay o se onomu ye akobia no se na answer yes we guys wo mu ye election aya o ya advertisement bi wo Adom TV ne so kakai bites oye you know kakra politics kakra no wa ye commercial film kakai bites na de we si jo ye kakai bites no minimara se no onum bi dia minim enra November 19 ya wawu se friend kaba wawu orofo wo da ho twen yo wo da ni pani wo sen kom na ye pese nipa ye nyina ye te asese agya no ye nkwa nyina wo no obetimi a request sa nkwa no any day ede biara wo pe bia no obetimi afra wo se bra be kire me okra ja okra kwadwo okra ma be kire me kra na me de ma nkwa na me de ma na home na me de ma no djuma odidi mbe sese kire me na se ebere ni nyina no na ehwe kunkumba dia ho na beto samia eho obeto pito odofo se ebere ni nyina no
Woody, what dad ye et now here soccer. Ebo games. Et now phone so edi microphone konsa din seku edi asofo atem edi nyamema atem edi Christophobia atem egu nyamema hu fin egu asori bi hu fin ehwete nyamema eho na wo bi hu me ma menwumu a yewo chira first station otoye asemi wakana nopa asemi wakana nyumre Yaka na sewentia udru beria ho na ubehu beria ho na ubehu yaka na sewentia udru beria ho na ubehu beria ho na ubehu Yaka na sewentia udru beria ho na ubehu